This is tram to from Basilic, and we're gonna go down to the ground. La Maison Rosée. Immortalisé par Utrio. On the left, the pink house painted by Utrio. À droite, le Clos Montmartre, créé en 1934 dans le but d'empêcher la construction de bâtiments et de perpétuer le vignoble Montmartrois. On the right, the Montmartre Field, created in 1934 in order to prevent the construction of buildings and to perpetuate Montmartre's vineyard. La place Constantin-Péteur. À l'époque de Renoir, c'était le terminus des taxis à cheval. Il ne montait pas au haut de la route. Les rues en vallée, à ce moment, étaient trop dangereuses et trop puissantes. On the left, Constantin-Péteur Square. At the time of Renoir, it was the terminal of the taxi à cheval, the horse taxis, which didn't go up to the top of the hill. The unpaved streets at the time were too dangerous and too slippery. Après le feu, à droite, l'entrée du cimetière Saint-Vincent. Y sont enterrés le peintre Maurice Utrio, le caricaturiste Stenlen, le compositeur Arthur. Nous passons par les rues Colincourt et Custine, créées au Second Empire. Elles constituent approximativement la limite entre les villages de Montmartre à droite et de Clignancourt à gauche.
We are now following Caulaincourt and Custine streets built during the Second Empire. They approximately draw the line of separation between Montmartre village on the right and Clignancourt's village on the left. Montmartre vient de Mons Martyrium, le mont des martyrs en latin. Il a pris ce nom suite au martyr de Saint-Denis, premier évêque de Paris, qui fut martyrisé au IIIe siècle avec Saint Rustique et Saint Éleuthère. La légende Oh, Thai restaurant, après sa décapitation, Sukhothai sa tête sous le bras pour aller Restaurant. 6 km au nord, à l'emplacement de la basilique Saint-Denis. The name Montmartre comes from Mons Martyrium, the martyr's mount in Latin. It was called so after Saint-Denis martyr, the first bishop of Paris, who was martyrized in the 3rd century along with Saint Rustique and Saint Éleuthère. The legend says that Saint-Denis, after his beheading, took his head under his arm and went to die a few kilometers up north on the spot of Saint-Denis Basilica in Saint-Denis. Nous voici rue Ramey, anciennement chaussée de Clignancourt. C'était la route de Clignancourt à Paris. Here is Ramey Street, formerly Clignancourt Road. It was the road from Clignancourt to Paris. Lors de la Commune, en 1871, ces carrières abritaient de nombreux insurgés. Ils furent comblés lors de la construction du Sacré-Cœur. Le quartier est toujours sur le bord. Here were the ancient gypsum and sharp trees of Montmartre. They produced the necessary construction material to build the Parisian houses up to the end of the 19th century. During the Commune defense in 1871, the careers sheltered many rebels. They were filled up for the buildings of the Sacré-Cœur. Nowadays, it is still called the Great Careers District. En face de nous, les falaises où l'archéologue Cuvier découvrit en 1790 les fossiles d'animaux disparus. In front of me are the pits where archaeologists Cuvier discovered in 1798 fossils of extinct species. À gauche, l'ancienne Noël Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est le musée d'art naïf Max Breuer. Celui-ci donne sur le marché Saint-Pierre, bien connu pour son grand tour de textile et ses prix de marché. On the left, the Forum Saint-Pierre Street, which is now a museum of naïf art, the Museum Max Breuer. It stands on Saint-Pierre's market, well known for its large choice of textile and note coins. À droite, la place Saint-Pierre, ancienne place des fêtes de Montmartre, et le bas des escaliers menant au Sacré-Cœur. On the right, Saint-Pierre Square, the former festivity square of Montmartre, and the bottom of the stairway to the Sacré-Cœur. À droite, l'entrée du funiculaire et les deux quartiers emblématiques de Paris, Pigalle et bien sûr Montmartre. On the right, the access to the funiculaire, which makes the connection between two famous districts of Paris, Pigalle and of course Montmartre.
According to the legend, this is the street that Saint-Denis borrowed after his beheading. Nowadays, it's a lively street mostly well known for its cabarets and the legendary chimichurri. À gauche, la célèbre place Pigalle avec sa fontaine sculptée par Jean-Baptiste Pigalle. On the left, the famous Place Pigalle, with its fountain sculptured by Jean-Baptiste Pigalle.